কি বন্ধ হলা কো ভালো হইছে বন্ধ হইছে আই কি বন্ধ হলা কো ভালো হইছে মত দে আনি কি মত ভালো হইছে মত দে আনি কি ঠাকুরଙ୍କୁ ডাকুছি হে প্রভু বন্ধ করতেছে ভালো করছ। हेलो गाइस नमस्कार मु पुणी नुआ ब्लॉग रे आसी पहुँची गली माने संपूर्ण ही नुआटा आपण माने देखंतु ब्लॉग जदि भल लागुथो मो ब्लॉग निश्चय सब्सक्राइब करिवे अधिक किछि कहू नै चलते बे ब्लॉग स्टार्ट करिबा। এই তুমি এଠି শুইছ সে ଦି দিন ହେଲା মতে পয়সা দেই গলেনি তুমি কামକୁ ଯିବନି କି এই উঠ না কাইকি কামକୁ ଯିବନି କି कामको ना जिमिनी उठ उठ शीघ्र उठ मु पानी दउजी शीघ्र उठ जाओ कामକୁ ଯିବ आ डाके देलेनी काल्ह मते पैसा देलेनी कामକୁ ଯିବେ काल्ह भी गलानी कुआरे चली गला मु पाइलिनी आज भी से आसी मद ना पानी मद दियो मद बंद है जाइछ ना मद भल हैछि मद न देने उठिबार नाही किछि काम करिबार नाही धीर गेई सुइबी सुनिबार नाही किछि अरे उठ किछि सुनिबार नाही ए पानी नियो तुम धीर गेई दी दिन ହେଲା से पैसा दे गलेनी उठु नाते जाऊ नाते किछु करू नाते उठु ना मुंड खराब हो गलानी अरे ताके काम को डाकिलेनी तो मुलिया गलेनी पूरा जा तो मु जिबार नाही कोन भाई जीवनी उठटा जे मिली मद दियो मद न पिने काम करि परिबी मु मत कोठा आनिमी मु हार जानिनी मद काई बंद हला मद काहे के बंद हला बंद हैचे भल हैचे मु तो ठाकुर को डाकुथनी मद तो पूरा बंद है जाता कि पूरा बंद है ना जत्ते की स्त्री लोक ताको स्वामी माने मद खाउथि ना से बहुत ठाकुर को 108टा नडिया पर संगे संगे तारिणी मां पाखु पठे देबे सेना नडिया बांटो केना को चलियो देखिया हमें तो टोटल जीवन काम को पानी बोतल नियो मु अंधु हम खाइबा बारे मुट्टे जीवन काम को जाओ सुनिबार नहीं परिवार के मेरे पुछिबे सेटा सुनिबार नहीं काम को जीवन सुइबे को किछि सुनिबार नहीं टोटल कि सुनिबार नहीं हेरा हो लो मद तो ये खाइ ना किस्सा खाइ तो देर तळु चंती तमे किस्सा खाइछ किछि खियाई नहीं जाओ किछि खाइ न ए गंजे टिके मारथिनी आउ निशाई लोक तो मद पाइलुनी पुणी गंजाई तो सरकार केमिति ने निशा गिंसा जत्ते के सब बंद न करूची गंजाई टाणी ने केते उपकार हबो घर होची गभीर ज्ञान हबो हां 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 जर जंजाल मुक्ति हबो हां ई रहउची ईश्वर प्राप्त हबो खराब ना गुण गंजाई खाओ सब ठीक मुंह को कथा कहउछ मोर मर्द टुका मर्द टुका मोर मद पी के मर्द टुका देखउछ मर्द सरी हला खराब ना गुण आउ टुका मर्द हेबे सब माई चाहे चूड़ी पिंदी के घर रहिबे ताका स्त्री लोक जिबे काम करते तो नियो तो पानी बोतल नियो बुझिबा नै काम धर मुंह धुआ शीघ्र मु खाइबा माने खाओ काम को जाओ मत पैसा दे जाइछंती ता पैसा म देमे के बेति ये पानी के पीओ पानी टा उठाउ तो कोन भाई पानी पीओ मनिसो ना ये चालियोनी मद ही था कि ठक ठक कर दे थांते मनिसो खट्टी तो जीवो खरा तरर आके पीबो जीबा नै तुम जाओ तो मु एता तमे काम को जिबो मु खाया बाड़ी ना मुंह धुआ मु गन्नी जीबार नै जिबानी तमे जान को जिबा मित काई जिबानी के जिमे सोई में लुक तो लुक ना मोटा सुनिबार नै किछि जीबार नै सुनिबार नै जा करछो कर सोइनी देरगी मेरा घर चलिबो मेरा किसो केउ राणीबो निजे चिंता करो तमे रहि जगाई की तमे रहि चौली मु चिंता करूनी मु घर कायर को चलेबी मु जानि छी तमे पय जाओ बाहर को जाओ बाहर को जाई घर रहि जाओ बने की जाई हो ना तमे एठी मद पाइबनी गंजाई कानी के आसी घर सुई आखड़ा करिवो गंजाई मु एठी खटे खोटा कानी के देमी तो मु खाइ दे मौली महुली हां कच्चा महुली मु तैयारी कर पेई देमी तुमको दे खराब ना गुन ना छी जीबार नै सुनिबार नै किछि सुनिबार नै किछि कम करिबार नै जबे न जीवा काम को टोटल चुप काम को जबे न जीवा भात तरकारी रांध के रखा मु से मत मूल्य पैसा 2 दिन हेला दे जाइछती ताका पैसा रो मु सौदा किनि आनछि मु जाउछि काम करी तमे भात तरकारी रांधि की रखिथिबो जाओ तमे खराब ना गुन
କାମ କରିବ ଆମେ ଘରେ ରହିବା ଯାଅ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ମଦ କାଶ ଗୋଟେ କିଣିକି ଦିନି ଆସିଥିଲି ପେଇଦେନି। ଆରେ ଦିଅ ମଦ ଦେଲେ ତ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯିବା କାମକୁ। ମଦ ଦିଅ ହଉଛନ୍ତି ଲୋ ମଦ ବାପା। ଦିଅ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁ ଧୋଇବାର ନାହିଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମଦ ଦିଅ 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 ମଦ ଦିଅ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଉନ ମଦ ମତେ ବିରକ୍ତ କରିବନି କେହିବେଳେ। କାମକୁ କହୁଛି ବାର ମତେ ମଦ ପଇସା ଦବନି ଆଉ। ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଉଦା ଧରି ଆଇଛି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମଦ ଦବନି କେଉଁଠି କାମ ହବ? ଶୁକ୍ଲା ଜିନିଷ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବି ନା ହଜମ ହଉଥିବନି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିବନି ସେ ଶୁକ୍ଲା ଜିନିଷ। ହଜମ ହବନି। ନା ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ହଜମ ହବ କେମିତି? ସେ ନାଲିଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ହଜମ ହେଇଯିବ ଧାଇଁରେ। 14 ଭୋଗ ନ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମହୁଲି ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାହିଁକି ବାନ୍ତି ଲାଗିବ କାହିଁକି? ଗଞ୍ଜି ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖି ହଉଛି ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ତଣ୍ଟି। ସେ ମଦ ପିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଠିକ ରହୁଛି। କିସ କରିବ ମଦ ନଦେଲେ କାମ ହବନି କିଛି କାମ ହବନି। ମୁଁ ତ ଆଗେ ଦେବି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସବୁଆଡେ ହେଇଯିବ ନା। ମୁଁ ଆଗେ 108ଟା ନଡିଆ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କି ସତର 108ଟା ନଡିଆ ମୁଁ ତାରିଣୀ ମା ପାଖକୁ ଦେମି। ନା ଉଛୁଳି ଦେଇ ଆସ ଯାଅ ନେଇ ଯାଅ। ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହଉନି କେମିତି? କେତେ ପାଲା ଲଗେଇବ କେତେ ଆଖଡା କରିବ ଘର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ। ତମେ ଯିବ ନା ଯିବନି କାମକୁ? ଚୁପ୍ ମତେ ଚୁପ୍ ବୋଲି କୁହନି ଆଉ ମତେ ରଗୁଅନି, ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି କୁହ। ଯାଉ ମହୁଲି ପିଇକି ସୁଧୁ ମହୁଲି ପିଇକି ଆସିବି। ସେଇଦିନ ମହୁଲି ପିଇତେ ଯିବ। ମହୁଲି ପିଇବି ମଦ ଦବନି ସୁଧୁ ଯିବି ଘର ଭିତରେ ନାଇ ଦେମି, କବାଟ ଦେଇଦେମି। ପୁରା ମହୁଲି କବାଟ ଦେଇଦେମି। ତମ ମହୁଲି ପିଆ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା, ମଦ ଖାଇବା ଭାରି ପଡିବ ଏକାଥର। ଆଗରୁ ଉଠ ଆଗରୁ ଉଠିମି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଠିକ ନହେଲେ ଚୁରିକା କିସ କରିବ? ଧକ୍କା ଖାଇବୁ। ଧକ୍କା ଖାଇମି। ସୁଦ ପଖାଳ ଖାଅ, କୁଟା ତେନ୍ତୁଳି ଦଳି ଦେମି, ପଖାଳ ଖାଇକି କାମକୁ ଯାଅ। ଯିବାର ନାହିଁ। କିଛି ତ ଆଣିବନି ଘରକୁ, ତ ଆଣିବନି ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ତ ଆଣିବନି। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେମି? ଯାହା ତ ଇନକମ କଲ ସବୁ ତ ପୁରେଇ ଦେଲ ପେଟରେ, ପିଇଦେଲ। ଆଉ ଅଛି ମୁଁ କରି ଧରିକି ଦେମି। ବେଶୀ କଥା କୁହନି ଚୁପ୍ ଯାଅ। ସେଇଠିକି ଯିମି ମୁଁ। ତମେ ଖାଇକି ପଖାଳ ଯାଅ ତାଙ୍କର କାମକୁ। ଯାଉଛି ଯାଅ, ମତେ ପଇସା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ସଉଦା ଘିନି ଆଇଛି। ଯୁଆ ଶୀଘ୍ର। ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇଦେନେ ଟାଙ୍କିର ତାପରେ ଟିକେ ଜୋର ହନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାମ ଆଉ। ନହେଲେ ମଦ ବନ୍ଦ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସବୁ କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି, ମଣିଷ ମରିଯିବେ ପଡିକି। ଚାଲି ପାରିବେନି। ନା ଖାଲି ମଦ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲିବେ। ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ଦେଖାଯିବ ଖାଲି ଝାଳ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲନି ନା? ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲନି ନା? ଶୁଣିକି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପାଗଳ ହେଇଗଲନି। ଝାଲସା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କିସ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଭାରି ପଡୁଛି ମଦ କାଚ। ହଁ। ଠିକ ଜାଣିଲ ସବୁ କାଚରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ। ପିଇବ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି, କିଛି କରିବନି। ମଦ ନହେଲେ କିଛି କରିବନି କାମ। ତମେ ମଦ ଦିଅ, ଏଠି ବସିନି ଦିଅ। ତମେ କାମକୁ ଯାଉନା? ମଦ ଦିଅ। ମଦ ଯାଉନି। ମଦ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା କହ? ମଦ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? ହଁ। ମୁଁ ଫୋନ କରିକି କହିଥିଲି ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଇତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା କହ? କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ଯାଉନ ପଚାରି। ମତେ କିସ ପଚାରୁଛ? ଆମେ ସେରେ ଚଳ। କିସ ମୁଁ ଚଳେଇବି? କିସ କରୁଛ କର। ଏରା ଖାଉଛ ଖାଅ। ଏଠୁ କିଛି ଆଣ ଚାଲନି। ତମେ ରହିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଘରେ ଚଳେଇବି, ତମେ ରହିଛ କାହିଁକି? ତମେ ବାହାରି ଯାଅ। ପୁରା ପାଟି ଚୁପ୍ ଶୋଇନି ଧୀରେକି। ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଯଦି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ କିଛି ପଇସା ଭଲ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଏପଟ ସେପଟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମନ ତ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସରକାରକୁ ମୋ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରଣୀ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ସରକାରକୁ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇବେ। ଏତେ କହି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଇ BLS07। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।